The recording. All right, good evening, everyone. Buenas noches a todos. So we are going to pick back up, as you heard me say, Joshua chapter 21. Vamos a seguir en Josué capítulo 21. You said That's where 22. Oh, 20, yes. yeah, the 21, okay. So we ended it on chapter 21 last week, or last class. La última vez que di la clase terminamos al final del capítulo 21 de Josué. And in chapter 21, it's where they're talking about the cities of refuge. El capítulo 21 es donde habla de las ciudades de refugio. And then as it ends, it mentions all the tribes and all the cities that they were to give up as cities of refuge. Y al final menciona todas las ciudades que tenía que dar como ciudades de refugio. And for the Levites as well. Para los levitas, etc. And one of the things I wanted to mention as we get going is it talks about being when you give up the cities, to give up the pasture land as well. Una cosa que quería hablar era cuando entregaban las ciudades, tenés que dar también la tierra alrededor. And it's a small detail. It really doesn't mean a lot to us. Es un detalle pequeño, no significa mucho para nosotros. But we need to remember that back until the time of Abraham, Tenemos que recordar que hasta los tiempos de Abraham and even a little bit throughout Egypt, y un poco a través de Egipto, the Israelites are pastoral people. los israelitas son gente que cuidan ovejas y vacas, etc. I guess they would wander through Pastorales. land. Ellos peregrinaban por la tierra. So they would utilize the land for their herds, and they'd traverse them as the herds grazed, essentially. Usaban la tierra para su ganado y después viajaban, se movían de lugar en lugar para seguir al ganado. And your routes and your times of travel would be dictated upon water sources. Las rutas y el tiempo de viaje tenía que ver con las fuentes de agua. And so to us, what really means nothing to them was a very, very important detail. Para nosotros no es tan importante, pero para ellos era un detalle muy importante. Because that is still their way of life and how they would have maintained sustenance through. Sigue siendo su manera de vivir y cómo se mantenían. And so in 21 verses 43 through 45, we'll pick up. En capítulo 21 de Josué, versículos 43 a 45, seguiremos. So the Lord gave Israel all the land which he had sworn to give to their fathers, and they possessed it and lived in it. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. And the Lord gave them rest on every side, according to all that he had sworn to their fathers, and no one of all their enemies stood before them. The Lord gave all their enemies into their hand. El Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. And so as we have read through Joshua, a la medida que hemos leído a través de Josué, we've mentioned it and we've seen it multiple times. Lo hemos mencionado y lo hemos visto varias veces. These promises, specifically about the land that they were Estas to have. promesas específicamente de la tierra que iba a tener. And so I know that as we've read through, we hear about cities that they didn't conquer. Yo sé que al leer hemos visto ciudades que no conquistaron. But when we read those parts of Joshua, pero al leer esas partes de Josué, we see that typically it would have been one or two tribes that tried to conquer that city. Típicamente sería uno o dos tribus que trataron de conquistar esas ciudades. And that was not God's intent or his plan. Y no fue la intención de Dios ni su plan. When they went as an entire nation, cuando iban como nación completa, conquistaban. But when you look at Joshua at the end of the day, cuando tú consideras a Josué, al fin y al cabo, we have here, it says, God gave them what he promised. Lo que dice aquí es que Dios le dio lo que les prometió. And so he maintained his covenant that he'd given to Abraham. Mantuvo su pacto que había hecho con Abraham. As well as many other promises he y gave muchas them. otras promesas que le había dado.
not just including the land. no solamente la tierra. The next important thing about this chapter, La próxima cosa importante en este capítulo or I guess that shows us about God, que nos demuestra acerca de Dios is that God gave them rest and peace. y que Dios le dio descanso y paz. And when we take that, just that excerpt, Cuando tomamos ese pedacito, right, we know that that only comes from the Lord. eso viene solamente del Señor. Until his return on earth, Hasta su regreso a la tierra, nowhere in the Bible does it say that you're going to have peace throughout. ninguna parte de la Biblia dice que vas a tener paz Right? alrededor. We see it through history. There's always a time of war. Somebody's always in a Lo conflict with vemos someone en la else. historia, en el mundo, siempre hay guerra en una parte del mundo u otra. And we see that God is the only one that can give you rest and peace. Solamente Dios te puede dar descanso y paz. And then lastly, in these three verses, we see that God is victorious. Y finalmente vemos en estos versículos que Dios es victorioso. All right, and we'll pick up in chapter 22. Pues vamos a seguir en capítulo 22. Read verses 1 through 9. We're going to read through all of 22 tonight. Vamos a leer todos los versículos esta noche, comenzando con 1 al 9. Then Joshua summoned the Reubenites and the Gadites and the half tribe of Manasseh. Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y la media tribu de Manasés. And said to them, You have kept all that Moses, the servant of the Lord, has commanded you, and have listened to my voice in all that I commanded you. Y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. You have not forsaken your brothers these many days to this day, but have kept the charge of the commandment of the Lord your God. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. And now the Lord your God has given rest to your brothers as he spoke to them. Therefore turn now and go to your tents, to the land of your possession, which Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan. Ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Only be very careful to observe the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, commanded you, to love the Lord your God and walk in all his ways, and keep his commandments and hold fast to him, and serve him with all your heart and with all your soul. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor. Les mandó de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. So Joshua blessed them and sent them away, and they went to their tents. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Now to the one half tribe of Manasseh, Moses had given a possession in Bashan, but to the other half, Joshua gave a possession among their brothers westward beyond the Jordan. So when Joshua sent them away to their tents, he blessed them. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos, hacia el occidente, al otro lado de Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo. And said to them, Return to your tents with great riches and with very much livestock, with silver, gold, bronze, iron, and with very many clothes. Divide the spoil of your enemies with your brothers. Y les dijo, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. The sons of Reuben and the sons of Gad and the half tribe of Manasseh returned home and departed from the sons of Israel at Shiloh, which is in the land of Canaan, to go to the land of Gilead, to the land of their possession which they had possessed, according to the command of the Lord through Moses. Entonces los Rubenitas y los Gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. And so now we have
the end of the conquest, and so Joshua is sending everyone back to where they belong. Ahora tenemos el final de la conquista y Josué manda a todo el mundo a su propio territorio. um, and so we'll keep reading. These are the 2.5 tribes that lived on the other side of the Jordan that are Va- going back vam- over. Vamos a seguir leyendo de las otras tribus que cruzan el Jordán. In verse 10, we'll read 10 through 12. When they came to the region of the Jordan, which is in the land of Canaan, the sons of Reuben and the sons of Gad and the half tribe Manasseh built an altar there by the Jordan, a large altar in appearance. Cuando llegaron a la región de Jordán, que está en la tierra de Canaán, los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto a Jordán, un altar de aspecto grande. And the sons of Israel heard it, said, Behold, the sons of Reuben and the sons of Gad and the half tribe Manasseh have built an altar at the frontier of the land of Canaan in the region of the Jordan on the side belonging to the sons of Israel. Y los israelitas oyeron decir, los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región de Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. When the sons of Israel heard of it, the whole congregation of the sons of Israel gathered themselves at Shiloh to go up against them in war. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. So we have another large pile of rocks. Tenemos otro montón de piedras. Some versions say of imposing size. Algunos dicen de tamaño grande. And so these tribes built it Estas before they went tribus over. las construyeron antes de subir, de cruzar. And so in verse 11, En el versículo 11 we have what we would call hearsay. tenemos una cosa que escucharon. So those of you that are that practice law, that are attorneys, you understand what that is. Los que son abogados entienden lo que es eso. And those of us that don't understand that, and that's because we're Christians. Y los que no lo entendemos, ay, es porque somos cristianos. Careful, careful. Please don't sue me. So essentially, it means it's not admissible in court, right? Hearsay is not admissible in court. Lo que se llama hearsay no se permite en la corte. And in verse 12, they hear about this pile of rocks. They're not exactly sure what it is or what it's for. Ven este montón de piedra, no saben de qué es. And they want to go to war immediately against their brothers. Y quieren ir a la guerra por estos rumores contra sus hermanos. And so on the one hand, it's bad. We don't want that. Por un lado, es malo, no queremos esto. But when we remind ourselves of where they're coming from and what they've just done, Cuando recordamos de dónde venimos y qué acaban de hacer, they are willing to hold them accountable. están dispuestos a hacerlos responsables. And we see this in years to come, they don't do this. Vemos en años que siguen no hacen esto. And so to some extent, it's respectable. Hasta cierto punto es respetable. But what they've done here is they've essentially jumped to conclusions, right? Han brincado a conclusiones aquí. And it probably seems odd because most of us here probably never jumped to conclusions ever in our lives. Parece raro, porque ninguno de nosotros brincamos a conclusiones en nuestra vida, jamás. I don't even jump out of bed in the morning. Ni brinco de la cama en la mañana. But when we read through this, in this case, this could end up in war. Esto puede acabar en guerra. And we see this even today in churches. Hasta el día de hoy podemos ver esto en las iglesias. Even from large scale beliefs. De creencias grandes. I guess the word like large scale, like different types of denominations. Diferentes clases de denominaciones. Down to just a local church split. Hasta la división de una iglesia local. Has happened over, just a simple misunderstanding. Por malentendidos ha sucedido estas divisiones. So we'll jump back into verse 13. Vamos a seguir con el versículo 13.
So Israel's pretty upset with their brothers. Israel está enojado con sus hermanos. Then the sons of Israel sent to the sons of Reuben and to the sons of Gad and to the half tribe of Manasseh into the land of Gilead, Phinehas, the son of Eleazar the priest. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar. And with him 10 chiefs, one chief for each father's household from each of the tribes of Israel, and each one of them was the head of his father's household among the thousands of Israel. Y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. They came to the sons of Reuben and to the sons of Gad and to the half tribe of Manasseh to the land of Gilead, and they spoke with them, saying, Y vinieron los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron, Thus says the whole congregation of the Lord, what is this unfaithful act which you have committed against the God of Israel, turning away from following the Lord this day by building yourselves an altar to rebel against the Lord this day? así dice toda la congregación del Señor, ¿qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? Is not the iniquity of Peor enough for us, from which we have not cleansed ourselves to this day, although a plague came on the congregation of the Lord? ¿No es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor? That you must turn away this day from following the Lord. If you rebel against the Lord today, he will be angry with the whole congregation of Israel tomorrow. Para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. If, however, the land of your possession is unclean, then cross into the land of the possession of the Lord, where the Lord's tabernacle stands, and take possession among us. Only do not rebel against the Lord or rebel against us by building an altar for yourselves besides the altar of the Lord our God. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Did not Achan, the son of Zerah, act unfaithfully in the things under the ban? And wrath fell on all the congregation of Israel. And that man did not perish alone in his iniquity. No fue infiel a Acán, hijo de Sera, en cuanto a la anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. And so in verse 16, right, we have a breach of faith. En versículo 16 tenemos se rompe la fe. And so the congregation, Israel, takes this as treachery against themselves. La congregación de Israel toma esto como rebeldía contra ellos mismos, but more importantly against God. pero más importante contra Dios. And so then they start talking about history of themselves. Comienzan a hablar de la historia de ellos mismos. We talk about Peor, and then they talk about Achan and what Hablan happened to them. de Peor y hablan de Acán y lo que pasó con ellos. And they remind them, listen, this is going to affect all of us. The Lord's going to Y, come down against all of us. y les recuerda que esto va a afectar a todos nosotros. El Señor va a estar en contra de todos nosotros. Let's not forget that with Moses, God was willing to start all over again, wipe everybody out. No olvidemos que Dios estaba dispuesto a comenzar de nuevo con Moisés, de acabar con todos y comenzar de nuevo. And then they even, when we think about where they are and at this point in life, Cuando pensamos dónde están en esta parte de su vida, they know that in this land there was a lot of idolatry. saben que en esta tierra hay mucha idolatría. And so they're giving them an out, saying, hey, if there's a lot of peer pressure over there, just come back and live with us. Dicen que si hay mucha idolatría en ese lado, vuelven a este lado para estar con nosotros. And so they're trying to get some clarity. They've sent some elders over there.
quieren aclarar las cosas, envían unos ancianos allá. as well as the priests. So Y los sacerdotes, they've sent physical and spiritual leaders of their nation. líderes físicos y espirituales de su nación, And they offer them what we would call today a scapegoat le ofrecen a ellos un escape based off of laws given to them by God. basado en las leyes de Dios. And so, hey, maybe this isn't your fault. Maybe it was an accident. Just come back over here. We'll rectify it. Quizás no es su culpa, es un accidente, pueden volver acá y podemos rectificarlo. And so in 21, En 21, then the sons of Reuben and the sons of Gad and the half tribe Manasseh answered and spoke to the heads of the families of Israel. entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a las cabezas de las familias de Israel. The mighty one, God, the Lord, the mighty one, God, the Lord. He knows, and may Israel itself know, if it was in rebellion or if in an unfaithful act against the Lord, do not save us this day. El poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. If we have built us an altar to turn away from following the Lord, or if to offer a burnt offering or grain offering on it, or if to offer sacrifices of peace offerings on it, may the Lord himself require it. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrenda de paz, que el Señor mismo nos lo demande. But truly we have done this out of concern for a reason, saying, in time to come your sons may say to our sons, what have you to do with the Lord, the God of Israel? En verdad hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana los hijos de ustedes pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tiene que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? For the Lord has made you Jordan, for the Lord has made the Jordan a border between us and you sons of Reuben and sons of Gad, you have no portion in the Lord. So your sons may make our sons stop fearing the Lord. Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad. Ustedes no tienen parte con el Señor. Así sus hijos podrían hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Therefore we said, let us build an altar, not for burnt offering or for sacrifice. Por tanto, dijimos, construyamos ahora un altar para, no para holocausto ni para sacrificio. Rather, it shall be a witness between us and you and between our generations after us, that we are to perform the service of the Lord before him with our burnt offerings and with our sacrifices and with our peace offerings, so that your sons will not say to our sons in time to come, you have no portion in the Lord. Sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos, no tienen porción en el Señor. Therefore we said, it shall also come about if they say this to us or to our generations in time to come, then we shall say, see the copy of the altar of the Lord which our fathers made, not for burnt offering or for sacrifice, rather it is a witness between us and you. Nosotros pues dijimos, sucederá el día de mañana, que si nos dicen esto a nosotros y a nuestras generaciones, entonces diremos, vean la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocausto ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y ustedes. Far be it from us that we should rebel against the Lord and turn away from following the Lord this day, by building an altar for burnt offering, for grain offering, or for sacrifices, besides the altar of the Lord our God, which is before his tabernacle. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. And so we have their response back to the elders and the leaders. Tenemos la respuesta de ellos a los ancianos y los líderes. And essentially their answer is that, hey, it's just a memorial. Esencialmente, su respuesta es que es solamente un memorial.
because we didn't want our sons to think that they didn't have anything to do with conquering this land. No queríamos que nuestros hijos dirían a nuestros hijos que no tenían parte en conquistar esta tierra. And we didn't want your sons to count us out of the inheritance of God because of Mm, it. No queríamos que los hijos de ustedes sacan a nosotros de la herencia de Dios por causa de eso. And so we built this memorial as a witness to what we've done here with the nation. Hemos construido este memorial como un testigo de lo que hemos hecho aquí con esta nación. The issue with this is we already have read El asunto con esto es que ya hemos leído, that there's already something God gave them to remember them by. hay algo que Dios ya les ha dado para recordarle. We already had the 12 members of each tribe, or Ya the member of tenemos each las tribe, 12 tribus, los miembros de cada tribu, take stones out of the River Jordan and stack them up. que han sacado piedras del Jordán para poner un Josh, montón. Joshua stacked up stones in the center of the River Jordan. Josué también puso piedras en el medio del Jordán. You have Mount Ebal, Mount Gerizim that they recited the blessings and curses in front of. Tenemos el monte Ebal y Gerizim, donde repitieron las bendiciones y las maldiciones. And then they have the actual tabernacle of God that they were to Y travel to each year. tienen el tabernáculo de Dios en sí, donde tenía que viajar todos los años. And so, yeah, probably a good idea, but still wrong. Sí, buena idea, pero sigue siendo malo. I guess it's a good idea. I guess it had good intentions. Tenían buenas intenciones, But overall, we've avoided civil war. pero se han evitado la guerra civil. And we'll pick up in verse 30 here. We'll read through 34. Vamos a real leer quick. de 30 en adelante. So when Phinehas the priest and the leaders of the congregation, even the heads of the families of Israel who were with him, heard the words which the sons of Reuben and the sons of Gad and the sons of Manasseh spoke, it pleased them. Cuando el sacerdote Finés y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, les pareció bien. And Phinehas the son of Eleazar the priest said to the sons of Reuben and to the sons of Gad and to the sons of Manasseh, Today we know that the Lord is in our midst, because you have not committed this unfaithful act against the Lord. Now you have delivered the sons of Israel from the hand of the Lord. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Then Phinehas the son of Eleazar the priest and the leaders returned from the sons of Reuben and from the sons of Gad, from the land of Gilead to the land of Canaan, to the sons of Israel, and brought back word to them. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los Rubenitas, a los Gaditas, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los israelitas, y les dieron respuesta. The word pleased the sons of Israel, and the sons of Israel blessed God, and they did not speak of going up against them in war to destroy the land in which the sons of Reuben and the sons of Gad were living. La respuesta agradó a los israelitas. Estos bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en que habitaban los Rubenitas y los Gaditas. The sons of Reuben and the sons of Gad called the altar witness, for they said, It is a witness between us that the Lord is God. Y los Rubenitas y los Gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. And so, when we think about asking clarifying questions and de-escalating situations, Cuando hablamos de hacer preguntas para aclarar y quitar la presión en estas situaciones. I think this is a pretty good example Esto es un buen ejemplo of what we're taught under the New Testament of going to your brother one-on-one. Que nos enseña en el Nuevo Testamento de ir a tu hermano uno a uno. It's in our nature to get riled up when we hear things. Es nuestra naturaleza enojarnos cuando escuchamos cosas.
and you jump to conclusions, and you kind Brincamos a conclusiones, of let your emotions get the better of you. deja que tus emociones te vencen. And so, it's just another example, which is what the Old Testament is. Nothing. It's all examples for us to learn from. Otro ejemplo del Antiguo Testamento que son ejemplos que Uh, debemos aprender of why we need to go one on one and talk to de each other. por qué debemos ir uno a uno y hablar. And the other thing is, they brought spiritual leaders as well as physical leaders. La otra cosa es que llevaron a líderes espirituales, además de los And líderes so, físicos, especially in the church, I think that's the first step we go to, is we go to God when we eh, deal with eh, these issues. especialmente en la iglesia. La primera cosa que tenemos que hacer es ir a Dios And we at least include him and make him part of the um, conversation. y al mínimo incluirlo y hacerlo parte de la conversación. um, all right, we're gonna go into chapter 23 now. What time is it? Yeah, 23. Yep. Vamos a entrar en capítulo 23 ahora. And so we're closing out Joshua now. Estamos cerrando el libro de Josué ahora. So Joshua's going to give a few statements to the Israelites. Josué va a darles unas declaraciones a los israelitas. Now it came about after many days when the Lord had given rest to Israel from all their enemies on every side, and Joshua was old, advanced in years. Aconteció muchos días después de haber dado al Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, That Joshua called for all Israel, for their elders and their heads and their judges and their officers, and said to them, I am old, advanced in years. que Josué llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus jefes, sus jueces y sus oficiales y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. And you have seen all that the Lord your God has done to all these nations because of you, for the Lord your God is he who has been fighting for you. Y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. And I'm going to pause right there again, just to drive that nail in Vamos, further. vamos a parar aquí para eh, hacer que este clavo, clavar bien este clavo. Um, here again, we have Joshua giving glory and giving honor back to God through Josué all of this. una vez más dándole gloria a Dios a través de todo esto. And if nothing else about the man, he was very good at doing this. Si no hay nada más que podamos decir del hombre, era muy bueno haciendo esto. Verse 4, See, I have apportioned to you these nations which remain as an inheritance for your tribes, with all the nations which I have cut off, from the Jordan even to the great sea, toward the setting of the sun. Miren, los he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde Jordán hasta el mar grande, hasta la puesta del sol. The Lord your God, he will thrust them out from before you and drive them from before you, and you will possess their land just as the Lord your God promised you. El Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán la tierra, tal como el Señor su Dios le ha prometido. Be very firm then to keep and do all that is written in the book of the law of Moses, so that you may not turn aside from it to the right hand or to the left. Esfuércense pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés para que no se aparten de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Be very firm then to keep and do all that is written in the book of the law of Moses, so that you may not turn aside from it to the right hand or to the left. Esfuércense pues para guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. So that you will not associate with these nations, these which remain among you, or mention the name of their gods, or make anyone swear by them, or serve them, or bow down to them. A fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos. But you are to cling to the Lord your God as you have done to this day.
sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos como lo han hecho hasta hoy. For the Lord has driven out great and strong nations from before you, and as for you, no man has stood before you to this day. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes, en cuanto a ustedes nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. For one of your men puts to flight 1,000, for the Lord your God is he who fights for you, just as he promised you. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es de quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. So take diligent heed to yourselves to love the Lord your God. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios. For if you ever go back and cling to the rest of these nations, these which remain among you, and intermarry with them, so that you associate with them and they with you, Porque si vuelvan y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, know with certainty that the Lord your God will not continue to drive these nations out from before you, but they will be a snare and a trap to you, and a whip on your sides, and thorns in your eyes, until you perish from off this good land which the Lord your God has given you. ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Now behold, today I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one word of all the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. All have been fulfilled for you, not one of them has failed. Miren hoy, me voy por el camino de toda la tierra. Y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. It shall come about that just as all the good words which the Lord your God spoke to you have come upon you, so the Lord will bring upon you all the threats until he has destroyed you from off this good land which the Lord your God has given you. Y sucederá así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló. De la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. When you transgress the covenant of the Lord your God which he commanded you, and go and serve other gods and bow down to them, then the anger of the Lord will burn against you, and you will perish quickly from off the good land which he has given you. Cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. A lot of people like to take little verses from Proverbs and Psalms, Muchas personas les gusta sacar versículos de proverbios, de salmos, and they're uplifting and they bring them joy and make them happy in the morning. que lo hacen contento por la mañana, le da gozo. And I have no real heavy opinion on a lot of that. Yo no tengo opiniones fuertes en cuanto a eso. But I do think that this chapter and chapter 24, Pero yo creo que este capítulo y el capítulo 24, I think those are some pretty, as far as the Old Testament is concerned, in my mind, this opinion, con mi opinión en cuanto al Antiguo Testamento se refiere, these are some verses that maybe I'd put up on a wall. estos son versículos que sería bueno ponerlo en la pared. And we see this come to fruition immediately in Judges. Vemos que inmediatamente en Jueces God's se cumple. God's giving you everything. Everything's going very well. Dios le ha dado todo, todo va bien, But you do these things, you intermarry, and you pero todas estas cosas se casen con los que no son israelitas, practice false religions, practican falsas religiones, and I'm going to become a thorn in your side. y entonces Dios llega a ser una espina en su lado. Um, obey God completely, or you Hay will que be forsaken. obedecer a Dios completamente o va a ser rechazado.
And in their mind, thinking about where this nation is coming from at this point, En la mente de ellos, pensando en lo que la nación está pensando en este momento, they're on top of the world. ellos están muy gozosos. Um, they're thinking to themselves, how could we ever turn from God? Look at what He's done for us. Look Están what He's given to pensando, us. ¿cómo es posible que nosotros abandonemos a Dios? Mira todo lo que nos ha dado. And Joshua doesn't say others are going to come to attack you. Josué nos dice, otros vienen a atacarles. Um, they may, and they do, and eventually we see that come to fruition. Pueden ver que ellos sí vienen, But que los Joshua's ataquen. main point is that it is from within. Your greatest threat is coming from within. El punto principal es que la amenaza más grande viene de adentro. And we see this today when we utilize our own mindset for our own moral standards. Esto lo vemos hoy día cuando usamos nuestra propia mentalidad para los estándares morales. We see nations fall. Vemos que las naciones caen. We're going to have to stop there for tonight. Vamos a tener que parar ahí por esta noche. So next class that I teach, we will finish La off chapter 24. próxima vez que yo doy la lección, vamos a terminar el capítulo 24. And I'll do a pretty quick overview of everything we've covered, the big wave tops of Joshua. Entonces, voy a dar un resumen de los puntos importantes del libro de Josué. But I think, especially with chapter 24, Especialmente con capítulo 24 in these last few chapters of Joshua, y los últimos capítulos de Josué, in what he knows are his last few years on this earth, lo que él sabe que son sus últimos años sobre la tierra, he's just trying last ditch to make y an es effort tratando al final and teach and convince this nation to follow de God. convencer a esta nación a seguir a Dios. A lot of people we think about on our for our own judgment. Muchas personas pensamos por nuestro propio juicio. People are worried about the things that they've done. La gente se preocupa por lo que han hecho. And I think of things I've done, and I certainly worry about Yo my day of judgment. pienso en cosas que yo he hecho que me preocupa en el día de juicio, But I really don't want to answer for the things I haven't done. pero no quiero tener que dar respuesta para lo que no he hecho, For for not following wholeheartedly, for being lukewarm, no seguir con todo el corazón, por ser tibio, for not teaching my children, por no enseñar a mis hijos, or at least offering the opportunity to o my por friends. lo menos ofrecer la oportunidad a mis amigos. Those are the things I don't want to answer for. Esas son las cosas por las cuales no quiero tener que rendir cuentas. Those are the things that I'm worried about on judgment. Estas son las cosas que me preocupan en el juicio. And I think those are the things that Joshua certainly worried about. Y yo creo que Josué definitivamente se preocupaba por esto. Maybe not so much for him, but for the following generations. Quizás no tanto por él, sino las generaciones que le seguían. And so, like Josh was trying to get across, we want to make God the center. Lo que Josué está tratando de enseñar es que tenemos que poner a Dios en el centro. And it's also the same thing when you think about people that struggle with addiction. Es la misma cosa que pensamos de los que luchan con adicciones. It's showing you what you love most in the world. Te demuestra lo que más tú amas en el mundo. If you love God the most, that's who you'll Si be tú addicted to. amas a Dios sobre todo, va a ser adictos de Dios. And this peer pressure of it's socially it's not accepted, or people would look at me funny. Entonces hay presión de grupo que socialmente no es aceptable. La gente nos mira raro. That really doesn't really mean much. No significa tanto. All right, we'll go to prayer. Vamos a orar. And Heavenly Father, we thank you for this evening. Padre, te damos gracias por esta noche. We thank you for your word, the Bible that we have today. Gracias por tu palabra que tenemos hoy día. For those that have studied it and have taught us, and Los que lo han estudiado y nos han enseñado. we pray that we continue to carry that forward and teach our young. Pedimos que llevamos eso adelante y para enseñar a los jóvenes. That we encourage them to be followers of Christ. Que lo podemos animar a ser seguidores de Cristo. And to put you at the center of our lives.
para ponerte a ti en el centro de nuestra vida. We thank you for those that could be here tonight, Gracias por los que llegaron esta noche for the grace and mercy that you've shown us, y la gracia y misericordia que nos ha demostrado, for the things that you blessed us with in our lives. de las cosas por las cuales nos ha bendecido en nuestras vidas. It's in your son's name we pray. Amen. En el nombre de tu Hijo. Amén. Thank you.